Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва духтаракое ки мехоҳен дар фабелик худтона санҷен, духтаракое ки ягон бор кора сар кардани мира партофтем, беҳтарин возможност барои шумо ҳамроҳи Фотимабону кор кардам. Рақамҳои Фотима дар рӯи экран ай дӯстони азиз. Ҳоҷ ма камтарак дар бораи кор ва фаъолият дар фабелик шумода маълумот метим. Дар фаберлик кор осон аст. Дар хона шишта маошҳои калон-калона мегирен, аз ҷумла миллион рублеё. Духтаракои азиз, фаберлик ҳозир камака корша осон кардагия. Мисол ира наставницаҳо медонанд, шумо ва ё қати агар гап занем мефаҳмонанд, мисли пештара қин нестай, осон шудагия кор ва ё ҳам фаҳмиданд ки камтар мушкил шид, шумо да осонтар кардагиян. Уже методои нав қати Фотима шумо да нишон метия. Ана ойликоша чӣ хеле ки гуфтум миллион ай, даромади хуб дора, ай хона набаромада. Мисол ҳам покупка мекуне барои хонатон, ҳам пул кор мекуне, ҳам розыгришода иштирок мекуне. Ана дар бораи розыгришҳо камтарак маълумот метиҳем. Рақамҳои дар болои экран буда. Ай Фотимабону ай, ҳатман оиди кор дар фаберлик бинависешон. Дӯстони азиз, касе ки қати Фотимахон ҳамкорӣ мекунад, соҳиби ана михали туфо меша. Розыгриш мондагия 50 балда мана михали декча сковородка, ана михали духиҳо. Неки ногуфтан намона ки Фотимахон дар кор кардан, дар одам ёфтан ҳатман шуморо ёрдам мекунад. То 1-2-3 бора ёрдамтон мекунад ки кортон пеш рава. Бо ғайр аз ин мана михали призое ки дар рӯи экран мебине барои бало шумо да ҳамчун туҳфа дода мешавад. Бино буромадем ҳама каса. Ки мега Исфандиёр мега ки эфтим чукин рамна мега ошкинем. Исфандиёр мега биген биёран. Заставкара мега тихмча дошта боша. Ба тем хабихмо меброим. Ай ҳама охирон омадистам ба фикр ман меғалт. Шапката пуш. Шапкаму чё ты туда сармай? На камера ки ман меғалтам. Чирдести? Чхе маево фора 2 сол пушидам қариб. Ягон бор нағалтидам, начирдидам. На подписчика 2 сол ма пушидагим. Ма мис Раҳмонали худашда харидам. Нек ма сои пушидам. И сол ба и рафт. Ма гуфтам ана меро пурзуран гарман. Ҳозма красивки Раҳмонали пушидагим. Ма омадем таҷ плов. Пловхӯрӣ. Подписчикои на таҷ плова беҳад таъриф мекунанд. Иҷа биёр бароша бида. Чӣ хушрӯча. Шойку. Чеку шушча. Манами. Вай бундес буда пешафина. Ёр тасета. Бундес. Тамошобинои ош шуд, салатакуш омад. Дальше мебинем. Салатакуш маълум ки? О, салатакуш чӯ-то Майдибат. Майдибат, да, я тоже так думаю, что майдибат. Подписчику Дилафруза объем. Инстаграмш мемона, отметить мекуна. Салатуш ухане, не очень там, а то мекадам ки таҷ плов чам намуд салат дора, вай дора ба чия намуш бо бульонша мебиёранд пешаки. Чам намуд салат хеле шоҳонаш ака ами хеле шута интересно и чанд сум боша ки хеле боша. Салатушо мисад ака ба стандарти шоҳона хеле салат намегад дӯстони азиз. Шоҳона бояд плофе боша ки салатуш бодринговый, солёный дошта боша, зирабой дошта боша. Так оценка салатуш просто минус. Подписчику Раҳмон мега бакалона вино мехӯрам, хаймали мехӯрем. Ман мегӯям ки салатош беҳад кам, ами ош салат кадим мегзарад. Чия я даан салат? Дилафруз ту чӣ мегӯй? Та дела Инстаграм да мегӯя? Короче, ина после Раҳмонали я устувон ҳамҷа гирифтай, мега як корча тахтача нестай. Короче
پلچکوچ خیلی که اوخالی او خیلی که ما تعریف کردم و خیلی نم در ریال نه و فروست فوتوش دارم خیلی بدای ولی ما فوتو اینستاگرام شبه ما یه راه خیلی که میجا آشکاری و بردگیم فقط تاکسی پلیس 50 تومان شده یه تاکسی پلیس خیلی چقدر نه یا بازا تو دیدیم دیگه نمیبینی Bine din agora piciorul. Uns guflam que آخه آقا تمام شد تمام شد آقا دیگه فرصت میگم عادت مون که آقا تمام شد شوی نامان نگه توی خیلی کنید ما خوردیم سر کردیم حالم چون آمدیم حالم خوردیم سر کردیم خوردیم افتادیم خوردیم سر کردیم چون آمدیم یه منوسی تشکیل کن دختراینا ما چای زکاس کردیم چای ناومد آش تمام شد نکی چک در چای نویستگی بود حیران شدیم خلاصه دوستانی عزیز چای 5 تومان بود گفت در سری 5 تومان نه گفت در سری او بود که چای قطعی آش باید میره گذاشتک ای جده موجه برآمدیم اینجا و به حد خیلی چشتیم ده چه خیلی که اینترنت ده تعریف میکنن بلوگرها ده دستف که آش به پول میکنن تعریف میکنن نه امی آشش ها آشش بامزه نه که سالاتش کم مثل обслуживанияш سست а так آشش بامزه آشش ده گپ نیست امی سالاتش کم обслуживанияш به حد سست دوستان عزیز یک подписчикои нави ман ки намедонанд навистаи ки шумо овқот пухта наметонед ман овқот пухта метонам касе мара 4-5 сол пеш тамошо мекард медонаи нами овқотои пухтагии май неки ози дар ин тоҷикистон кухни ма ба дилам нестай ба чӣ хел бигӯм баъд аҷи шароит нестай ки ам хеле ҳар минут овқотои нав ба нав кунӣ тез тайёр мекунӣ мехӯрӣ тамом خیال میکنیم که گرمانیا ده بکرتر که بدیم به حضور ویدیو میکردیم خوراکپزی مونم خیلی نمایش میدادیم از همین چیزا من ندارم همین وقت ندارم همین حواسمون که ندارم اتاق ما اوقات کدام میتونم برای اثبات ای از ما آخر داشت مدیا ویدیو میمونم ویدیوی آشپزی سلام دوستانی عزیز قرار داریم در کانال ترجمه مشو و امروز ما یک جایی میپزیم آش برای ما لازم است گوشت تخم بدونه پیاز چسناک لیمو روغن سبزی نخود و البته که برنج اینچنین یک کمی نمک دیگ و آتش حاضر ما 3 کیلو آش میکنیم و در اینجا 6 قریب 9 پیاله از همین 9 پیاله روغن میریزیم روغن ما علینا ما روغن رو انداختیم 9 پیاله با 9 پیاله چای میده اکنون پیاز رو میاندازیم ما تخم ها رو گرفتیم و زیر اینها رو میجوشانیم و تو تیار شدن زیر بعد ما علاقه اینها رو پشت کرده تیار بمونیم بسیاری ها میگویند که ما همیشه پیاز رو زیاد میاندازیم ولی در اصل این زیاد نیست وقتی که پیاز بیریون میشود در آش عموما نمایان نمیشود ما قریب 1.5 کیلو پیاز انداختیم دوستان عزیز من پیازی ما سرخ شده ایستاده است بعضی او پیاز رو بعدی بیریون شدن از دیگ میگیرن ما از دیگ نمیگیریم پیاز ما باید همین چخیلی که در کنجکای همین دیگ سرخ شده ایستاده است باید الان خیلی سرخ شود بعد ما گوشت رو همراه میکنیم وقتی همین خیلی پیاز سرخ شد ما گوشت رو همراه کردیم بازی پیاز و گوشت رو میزیربونیم دوستان در اینجا قریب 3 کیلو گوشت است ما زیر همراه کردیم کم ترک سرخ شد سبزی رو ایلوه میکنیم
ما سبزی رو انداختیم. ما در اینجا 5 کیلو سبزی انداختیم. ما در اینجا 5 کیلو سبزی رو ایلوه کردیم. اکنون انتظار میشویم که سبزی سرخ شود. کم ترکی دیگر مون که سبزی مون سرخ شود و ما آب رو ایلوه نمونیم. یکون 5-10 دقیقه دیگر لازم است. آب رو ایلوه کردیم. انتظار میشویم که زیربک ما جوش شد. چند قدر که بسیارتر جوش شد مزه گوشت میبراید و بولیون آش که با لذت شد. البته که آش هم با لذت میشود. تا اینجا از ما نخود میاندازیم، زیره میاندازیم و زردچوبه. دوستان عزیز زیربک جوشید، نخود پخت. از ما اکنون با آشمون 2 قاشق یا زیادتر شکر میاندازیم. دوستان عزیز ما برنج رو انداختیم. در اینجا اکنون چسناک رو ایلوه میکنیم. الان خیلی تخم ها رو ما با لیمو در مبین ماندیم و از این آش رو دم میپرتاییم. دوستان آشی ما تیار شد. موجک شدیم. از این میکشیم